पटना के एक अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने न्यू टाउन और आनंदपुर इलाके से 10 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बिहार पुलिस के एसटीएफ और राज्य पुलिस एसटीएफ ने शनिवार को संयुक्त तलाशी के सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार की सुबह पहले न्यू टाउन से सापुरजी आवासन में छापेमारी की गई। वहां से 2 फ्लैट से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर दिखी एक सफेद कार का पीछा भी करते हुए शनिवार की शाम बिहार एसटीएफ ने कोलकाता बंगाल एसटीएफ के साथ आनंदपुर के मदुदा इलाके के गेस्ट हाउस में छापेमारी की। यहां से एक महिला सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आनंदपुर के गेस्ट हाउस से एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस एम्बुलेंस ले गई। फिलहाल पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ कर हत्या के मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें, विधाननगर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बिहार पुलिस द्वारा न्यू टाउन से पकड़े गए 5 लोगों में से 2 एक निजी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बाकी नौकरी पेशा है। पिछले कुछ महीनों से वे सापुरजी हाउसिंग में किराए के फ्लैट में रहते थे। मकान मालिक ने विधाननगर कमिश्नरेट को भी उनके बारे में जानकारी सौंपी है। हालांकि बिहार पुलिस गिरोह के सरगना, शेरू सिंह और तौसीफ के बीच संबंधों की जांच भी कर रही। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बंगाल पुलिस के जासूसों ने बिहार पुलिस को तौसीफ और न्यू टाउन के लिए मोबाइल फोन पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। उस सूचना के आधार पर ही शनिवार की सुबह लगभग 6:10 में बिहार और राज्य पुलिस एसटीएफ के अधिकारियों ने न्यू टाउन में सापुरजी के सुखवृष्टि हाउस के एम ब्लॉक में मकान नंबर 73 के कमरा नंबर 406 पर छापा मारा। वहां से 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद जासूसों ने एक ब्लॉक से 2 और लोगों को हिरासत में लिया। वहीं आपको बता दें, पुलिस सूत्रों के अनुसार गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद अपराधी पटना के अस्पताल से एक सफेद कार में भाग गए। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर एक टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी के फुटेज में संदिग्ध कार की तस्वीर कैद हो गई। उस स्रोत से सूचना मिलने पर राज्य पुलिस और बंगाल पुलिस के जासूसों ने राजमार्ग के कई फुटेज को कब्जे में लिया है। उसकी जांच करने के बाद पता चला कि कार पूर्वी कोलकाता के आनंदपुर में एक आवासन में प्रवेश कर चुकी है। इस बीच आपको बता दें, पुरुलिया जेल में बैठकर पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या की योजना बना रहे शेरू सिंह से हरी झंडी मिलने के बाद तौसीफ ने अस्पताल में उसकी हत्या की साजिश रची। अगस्त 2023 में बिहार के बेऊर जेल में सजा काटते हुए शेरू सिंह ने पुरुलिया और रानाघाटा में 2 प्रसिद्ध आभूषण कंपनियों को लूटने की योजना भी बनाई। इसी बीच सापुरजी के ब्लॉक निवासी सुब्रत साहा ने कहा कि आवास के मुख्य द्वार पर कोई सुरक्षा नहीं है। सापुरजी में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। अंदर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही है। कुछ आवास समितियों ने अपनी स्वयं की व्यवस्था की है। पुलिस ने बताया कि आवास की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए। পুলিশ অনেক এসছে, বিল্ডিং ঘিরে নিয়েছে, লাস্টে কোনকে ধরে নিয়ে গেছে, এইটুকু জানি। তাদের তো যখন পুলিশ আসলো তখন তোমরা দেখলে না, কিছু বললো না? তোমাদের পুলিশ কিছু বললো না যে সরে যাও? আমাদের বলবে না, আমরা ভিতরে বাইরে যাইনি, আমরা ভিতরে ছিলাম। আচ্ছা, পুলিশ কিছু বলেনি সরে যাও, গুলি চলবে বা কিছু বলেনি আমাদেরকে? সব জায়গায় পুলিশ ভিতরে ছিল, পুরো বিল্ডিংটাকে ঘিরে নিয়েছে। 7:30 8টা যখন আবার এই দিকে, তাদের তো আমার বাইরে যাইনি, আর দেখিনি কিছু। গুলি টুলি চলেছিল, তার আওয়াজ পাওয়াজ পেয়েছো কিছু? না। আর কিরকম পোশাকে ছিল পুলিশরা? একদম মানে কেউ আনড্রেস, কেউ ড্রেস, আর বন্দুক ভালো? সব বন্দুক, সব রাইফেল আছে, পিস্তল আছে, সব আছে। তোমাদেরকে বলেনি যে ভেতরে ঢুকে যান আপনারা? বাইরে যাইনি তো, আমরা ভিতরেই ছিলাম। আচ্ছা, জানা দিয়ে দেখেছো? হ্যাঁ, এখান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। আর দেখেছি কত ফোর্স ছিল? বিহারের পুলিশ ছিল? এবার কি চিনবো, কি বিহারের পুলিশ কে আছে কিনা? কিন্তু ফোর্স কত ছিল? অনেক লোক আছে, অনেক প্রচুর পুলিশ। কি নাম? আমার নাম সন্ন্যাসী নস্কর। সন্ন্যাসী নস্কর। হ্যাঁ, এই যে কালকের এই ঘটনা, কি দেখলেন, কি হয়েছিল বিষয়টা? 7টা 7:30 নাগাদ এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখলাম যে চেঁচামেচি হই হুল্লোড় হচ্ছে। আমি যে কি মারপিট লেগেছে হয়তো, তাই দৌড়ে গেলাম দেখলাম সব পুলিশ ফোর্স ভর্তি। তখন পুলিশ এত পুলিশ এসছে দেখে আমি বললাম যে কি ব্যাপার। তখন ওই জানতে পারলাম যে এখানে আততায়ীরা এসে গেস্ট হাউসে শেল্টার নিয়েছে। তারপরে তো সব পুলিশরা চারিদিকে ঘিরে ধরেছে, তারপরে আর্মস দিয়ে সব টার্গেট করে একদম পুরো গেস্ট হাউসটাকে করে নিয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ থাকার পর দেখলাম 4 জনকে একজনকে 4 জনকে বার করে নিয়ে এতে তুললো, গাড়িতে তুললো। আর একটা উন্ডেড ছিল একজন, তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তুলে নিয়ে যাওয়া। তো মোট কি 5 জন ছিল? আমি 5 জনকে দেখেছি। একজনকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়েছে? হ্যাঁ, একজনকে অ্যাম্বুলেন্সে। যিনি যাকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়েছে সে কি মহিলা? না, আমি তো দেখলাম ছেলে। এখন কেউ বলছে মহিলা, কেউ আমি দেখেছি ছেলে আমার চোখে। সে মাথা নিচু করে উঠে দেখলাম যে করছে। আচ্ছা, এই যে আনন্দপুর থেকে থানা থেকে কিছু কিলোমিটারও তো দূর হবে না, একদম ঢিলছড়া অবস্থায় এরকম একটি ঘটনা, নিরাপত্তা নিয়ে কতটা মানে
ভয় সে তো পাচ্ছেন? নিশ্চয়ই ভয়। আমরা সবসময় ওখানে দাঁড়িয়ে থাকি, সন্ধে হলে আড্ডা মারি, গল্প করি, কিন্তু এরকম যে এত বড় তো এর আগে এতদিন ধরে তো এটা গেস্ট হাউসটা হয়েছে, কোনো কিছু হয়নি, এত বড় ঘটনা হয়নি। টুকিটাকি মারপিট দাঙ্গা একটু টুকিটাকি হয়েছে, সেটা কিন্তু এর মধ্যে না। এত বড় লালবাজার ফোর্স, আনন্দপুর ফোর্স সব এসে এরকম করবে, এটা প্রথম। বিহার পুলিশও ছিল। হ্যাঁ, এবং বিষয়টা হচ্ছে যে আনন্দপুরে এরকম নতুন গেস্ট হাউস অনেক বেড়ে উঠছে। আগে আপনারা অনেক বছরের পুরনো বাসিন্দা। অনেক গেস্ট হাউস বলতে এদেরই 2-3টে ব্রাঞ্চ যা জানি, শুনেছি। এছাড়া তো আর তো দেখিনি এখানে গেস্ট হাউস। আর কোথায় গেস্ট হাউস? আপনি কি চাইবেন যে এই যে যারা এসে থাকছে তাদের উপরে একটু ভালো করে চেকিং করা হোক? হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। ওদের কি দোষ বলুন? এবার গেস্ট হাউস চালাতে গেলে ওরা যেটুকুনি আইডেন্টি লাগে, না না, পুলিশের তরফ থেকে কি আরো কড়া নিরাপত্তা করা? পুলিশ এসে তো রোজই ওরা ইনভেস্টিগেশন করে, দেখি আসে। আমরা কি করে এখন সেটা তো বলতে পারবো না। ভেতরে গিয়ে আমরা দেখি, দাঁড়িয়ে থাকি, পুলিশ আসে, এসে ঢুকে, আবার কিছুক্ষণ পরে রেজিস্টার্ড বুথ দেখে আবার চলে যায়।